Салому алейкум дӯстони азиз. Инак дар ҷои фурӯши лабоҳо қарор дорем. ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои лабоҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. видеоро байни дӯстон падилиста кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ин лабо солаш 2008. мошин вагонли мебошад. ин чихеле ки дида истодем, ҳолати балони мошин. ин қафош нахе бирзин. ин ҷои боркишониша бирзин кунем автоматиги. не? داخلش میبینیم، یعنی داخلی سامان، دو الکتروپاکت، مایتفون، کارابکش میخانیک. پربیگش هم حاضر میفهمیم. پربیگ یعنی پربیگش 167,000 کیلومتر. این حالت سالانی ماشین. حالت سالانی ماشین هم بسیار در حالتی خوب. нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 81 06. лабо солаш 2006. вагонми мошин вагонӣ мебошад. ин ҳолати балони мошин, яъни ҷои боркишонии мошин. ин дохили салон, ду электропакет, коробкаш механик, ин магнитофон дорад. пробегаш 212,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин чанд пуле? нархи инам 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 81 06. лабо солаш 2006. мошин вагонӣ мебошад. ин 4 балон дар ҳолати хуб, яъни ҷои боркишонии мошин. ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. дохили салон, мотори инжектор. ин ҳолати мотори мошин. коробкаш механик. инҷа магнитофон дорад. пробегаш 69,000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин чанд пуле? нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 602 64 46. ина солаш чанд? ин боз як лабо солаш 2007. 80 سال 90 میلیون. اینجا جای بارکشانی ماشین. نرخی اینش هم 47,000 سومون. لابو سالش 2008. ماشین واگن نمی باشد. این حالتی بالونای ماشین. این جای بارکشانی ماشین. ҷои боркишонии мошинам ҳолаташ хуб. ин дохили салонаш, ду электропакет, коробкаш механик, ин магнитофон дорад. пробегаш чанд? келти дагон пробегаш. пробегаш 254,000 километр.
нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 00 28. лабо солаш 2008. мошин вагонӣ мебошад. ин 4 балонаш дар ҳолати хуб. ин ҷои боркишонии мошин. ин ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. дохили салони вай мебинем. дохили салон 2 электропакет, коробка механик, ин магнитофон, пробегаш 259000 километр. ин ҳолати салони мошин. нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 959 97 36. лабо солаш 2008. мошин вагонӣ мебошад. ҳали ҳолати 4 балонаш ҳолаташ хуб. ҳамин бензин. داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик، магнитофон. Сараш новый. Hozir probegаш ham mefahmim. Probegash 84000 kilometr. این حالت سالانی ماشین. بسیار حالتش خوب. چند پولی؟ نرخ ماشین 50000 سومان با سودا میشه. تلفن چند؟ 92 771 3187. لابو سالش 2010. ماشین واگن. این رنگاش همش ردنوی. заводской رنگ. ببین جای بارکشانی ماشین، جای بارکشانیش هم بسیار در حالت خوب. این کراسکاش همش ردنوی. این خدا داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик، اینجا رادیو FM دارد. پرابگش هم میفهمید. پرابگش 177000 کیلومتر. 60 falan canlı. Çank tutuşun ne oldu? İkinci bitiyor. 5 Yok ya çaldı. نرخ ماشین 50000 سوم با سودا میشد. تلفن چند؟ 92 802 82 22 92 82 82 22. لابو سالش 2009. ماشین واگن می باشد. یعنی حالتی بالونش. این جای بارکشانی ماشین. خیلی که دیده است جای بارکشانی ماشین هم حالتش خوب. از داخل سالن میبینید. داخل سالن 2 الکتروپاکت، коробкаш механик، یعنی магнитофон، пробегаш. هفتصد و 22000 کیلومتر. پرابگ. نرخش 48000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 734 65 20. این سودا شده این لابو. این چند پول سودا شده که
چند سودا شد؟ 38,000 تومان ببینه سودا شده که لابا سالش چند که اینه؟ 2008 سالش 2008 نداره 38,000 به سودا شد از گرام میبرختی هم 10 ماهی به 10 ماهی به گرام میبرن 38,000 تشتا از این نرخایی که بگیم با مثال خواهشمنده و سودا کده گشته میتونه 38,000 منه لابو سالش 2006 ماشین وگان این آلتی بالانی ماشین این نمود از کفای باشی این داخلی سالن پرابیگه 66,000 کیلومتر پرابکش مکانیک ماینتفون این دو الکتریک پاکیتان دارن هکا چند پول گوسته؟ نرخ ماشین 48,000 تومان با سودا میشد تلفن چند؟ وای کنی مانه مخی ها 608 608 25 84 25 74 608 25 74